अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में अपने बंदों की निशानियां भी बयान फरमाई हैं और वो कई जगहों पर इरशाद फरमाई हैं। एक जगह पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीन यमशूना अलल अर्दि हौना, कि अल्लाह के बंदे तो वो हैं कि जब वो ज़मीन पर चलते हैं तो आहिस्तगी से चलते हैं, वो अकड़ाते हुए ज़ोर से पाँव मारते हुए नहीं चलते। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तुमसे पहले ज़मानों में एक बंदा था और उसने चादर ओढ़ी हुई थी, बड़ी खूबसूरत चादर थी, और वह ज़मीन पर अकड़ाते हुए चल रहा था, तकब्बराना चाल चल रहा था। तो अल्लाह तबारक व तआला को उसकी ये अदा पसंद ना आई। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन ने उस बंदे को ही दनस लिया। और नबी करीम अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं यतजलजलु इला यौमिल क़ियामा, कि वो बंदा क़यामत तक ज़मीन में दनसता चला जाएगा। अल्लाह अकबर। तो लिहाजा ज़मीन पर आहिस्तगी से चलना चाहिए, ज़मीन में मुतकब्बराना चाल नहीं चलनी चाहिए। तकब्बर किसी इंसान को ज़ेब नहीं देता। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक और आयत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के अपने जो बंदे हैं उनके बारे में इरशाद फरमाई कि वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि जब उनसे जाहिल लोग मुखातिब होते हैं, बहस मुबासा करते हैं, तो वो उनको कहते हैं सलामा। अब सलाम जो है वो दो किस्म का होता है। एक सलाम होता है जैसे हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उसके वापस में जवाब, उसका फिर हम जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू, यानी सलामती भेजना मकसूद होती है। और एक सलाम होता है जो हम पंजाबी में कहते हैं भाई तनु सलाम होवे, और जा यार तेरा और आ साडा ऐरा। यहाँ से तरके सलाम मुराद है कि वो उनको अपने मुंह नहीं लगाते, वो कहते हैं कि भाई आपका वो रास्ता है, हमारा ये रास्ता है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है कि वो कहते थे कि मेरा जब भी किसी अक्लमंद बंदे से बहस मुबासा हुआ तो मैं हमेशा गालिब रहा, हमेशा मैंने वो बहस मुबासा जीता है और दूसरे बंदे को शिकस्त हुई है। लेकिन जब भी मेरा कभी जाहिल से बहस मुबासा हुआ है तो मैं हमेशा हारा ही हूँ उससे। उसको जो भी कहा जाए जाहिल को, तो वो उसने वो क्या मैं ना मानू कि राटू वो लगा देते हैं। आजकल आप अपने इर्द गिर्द ऐसे कई लोग देखेंगे, ऐसे लोगों की बहुतात है जिनको कुरान और हदीस की बात भी बता दें तो वो कहते हैं जी मैं ना मानूं, वो नहीं मानते। तो फिर ऐसे लोगों को सलाम हम भी कहते हैं कि जब वो आपसे बहस मुबासा करें, जाहिल लोग हों और वो कुरान और हदीस की बात भी ना माने, तो फिर उनको कहें भाईजान आपका वो रास्ता, हमारा ये रास्ता। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तीसरी निशानी जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों की बयान फरमाई है वो ये है कि वल्लदीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और वो जो बंदे हैं अल्लाह ताला के, वो अपने रब के यहाँ फ़र्ज नमाज तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। यबीतून लिरब्बिहिम, वो अपनी रातों को अपने रब के यहाँ ऐसे गुजारते हैं सुज्जदन व क़ियामा, कभी वो सजदा कर रहे होते हैं, कभी वो क़याम कर रहे होते हैं। वल्लदीन यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। अल्लाह के बंदे तो वो हैं जो दुआ करते रहते हैं कि ए हमारे रब इसरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, हमसे जहन्नम के अज़ाब को फेर दे। इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, जहन्नम का जो अज़ाब है वो तो गले का फंदा है। और इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, ये बहुत ही बुरी जगह है रहने की, बहुत ही बुरी जगह है पलटने की। यानी अल्लाह के जो बंदे हैं वो इबादत करने के बावजूद, अल्लाह तबारक व तआला की इबादतें करने के बावजूद वो कभी ये नहीं कहते कि हम तो बहुत बड़े इबादत गुजार हैं, हमें तो अल्लाह तबारक व तआला बख्श देगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुमसे पहले ज़मानों में दो बंदे थे, वो आपस में दोनों बड़े प्यार मोहब्बत से रहते थे, और उनमें से एक जो है बड़ा इबादत गुजार था, आबिद जाहिद था, और जो दूसरा बंदा था वो गुनाह में मुलव्वस रहता था। और जो इबादत गुजार था वो अपनी इबादत करता था और फिर उसके ज़हन में थोड़ा सा ये आता था कि मैं बहुत ज़्यादा इबादत गुजार हूँ और ये जो दूसरा है मेरा भाई ये इबादत गुजार नहीं है। फिर जब कभी वो उसके सामने आता, उसको गुनाह करता हुआ देखता, तो वो उसको बुरा भला कहता और कहता देखो मैं कितना इबादत गुजार हूँ और तुम जो है वो ये गुनाह करते रहते हो। अल्लाह तबारक व तआला को उसकी ये अदा पसंद नहीं आई। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब वो दोनों बंदे मर गए
چاہے اکٹھے مرے یا بعد یکے بعد دیگرے مرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی روح کو میسر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کی روح کو قبض فرما کر اپنے پاس جب بلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو کہ اے فرشتوں، یہ جو بندہ تھا جو میری بڑی عبادت کرتا تھا، اس کو لے جاؤ جہنم کی طرف، اور یہ جو دوسرا بندہ ہے جو گناہ کرتا رہتا تھا، اس کو لے جاؤ جنت کی طرف۔ اب فرشتے جو ہیں وہ بھی بڑے حیران ہوئے، متعجب ہوئے، اور وہ بندہ جو عبادت کرتا رہتا تھا وہ بھی بڑا متعجب ہوا، بڑا اس کو تعجب ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو میرا بندہ ہے جس نے میری عبادت کی ہے، اس نے عبادت کی ہے لیکن اس میں تکبر آ گیا تھا، یہ متکبرانہ بولتا تھا، اور یہ جو ہے اپنی عبادت پر بڑا فخر کرتا تھا، بڑا ناز کرتا تھا۔ اور یہ جو دوسرا میرا بندہ ہے یہ گناہ تو کرتا تھا لیکن یہ مجھ سے امید بھی رکھتا تھا، اس نے کبھی تکبر نہیں کیا تھا، یہ اتراتا نہیں تھا، اور اس نے مجھ پر لو لگائی تھی، مجھ سے امید لگائی تھی، لہٰذا اس کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ اور یہ جو بندہ ہے جس نے میری عبادت کی ہے اور یہ جو کہتا تھا کہ تم اپنے بھائی کو، اس نے کہا تھا کہ تم جہنم میں جاؤ گے، اس کو لے جاؤ جہنم کی طرف۔ تم کون ہوتے ہو میرے حکم کو چلانے والے؟ یعنی یہ میرا کام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے کس کو جہنم میں بھیجنا ہے، کس کو جنت میں بھیجنا ہے، لہٰذا یہ جو عبادت کرنے والا ہے یہ عبادت کے باوجود جہنم میں جائے گا، اور یہ جو کیا نام ہے گناہ کرنے والا ہے یہ گناہ کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت میں کبھی عمل دخل نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بندے ہیں ان کی کچھ نشانیاں یہ ہیں جو آج ہم نے اس ویڈیو میں بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کی مزید بہت سی نشانیاں ہیں، اسی آیت کے آگے میں وہ بہت سی نشانیاں، مثلا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ فضول خرچی نہیں کرتے، وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ اس کے درمیان میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ تو وہ کسی جگہ پر بے جا دھرا در فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی جہاں پر کچھ خرچ کرنے کی جگہ ہو، جہاں پر فرض ہو جائے یہاں پر کچھ خرچ کرنا، کچھ لگانا، اپنے ماں باپ، اپنے بیٹوں کو، اپنے اہل و عیال کو کھلانا، تو وہاں پر وہ کنجوسی بھی پھر نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی کے جو بندوں کی نشانیاں ہیں وہ ہم اڈاپٹ کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔